He video hian Pixel4a Tempered Glass Spigen anh chu nghe Spigen Align Master Tempered Glass Amazon atanga ka cha ka vo chin do na hi ka en in tempered glass sang sanga hemi hi athat mel bera achan chu ta hian hi Align Master ating in hemi hi aron chom do na avu all sam na chu kan en do na ni Pixel4a ek unbox to a package dik ta ka lai hi kala hong lo a kan hin ka hong chan nga chuan kan vo chin nga kan review pa don ani hi a bom kha nan hong hotila da hian hin ho hi choma anorna dan ta hian instruction te om le a dan ta hian lens na screen wipe apa wipe englo ha chomani chuan hi Align Master kan ti bera chu ni ta mi hi all sam dewa tempered glass vo the na kha kan do na chuan hemi peka hianin tempered glass pati homani mo he pati a chawa spare kha ani ngalani hi aman hi sang khat za ni lokong off sang khat za ni vel ani krechem tol chu ani a ani buat sinang no da kila Pixel4a instruction here pot tangi ka wai kat honna nia instruction cleaning wipe pati na pathum na palina pangana paruk na pisare ina okay remove any stickers on the screen okay like when hi jo file to khata ka nga ya I look at dust particles well हम लोग से दुखिया fine na लोग मंगाओ hi squeegee ini je admin kha squeegee screen mana kania dust removal sticker dia dust removal sticker mase hi phone tharani wangin chutianga dust remove to ka nei lo wangin ka mang lawang mai thar don lo ni here that's removal cleaning, quick cleaning, fingerprint removing dia here wipe sang sang ka lo foi mo ni je ka mang leng ni wangin pakhat hi nakin da chat ang ay wangin kan ke cham le mingi hi ahu ahu wet wipes ne dan me kamyen kani dan screen hi dan fai to kin screen hi fai
ngai ni lên cái là chuan puan ro a chom boka hei hian ka su ro thlap nga lut thei ang berin chuan hei hi a align master kha ni ta ni chuan tai ka im alang the mo tai top le top lam hian in ziaka chumi lam chu phone a hian chunga kan da dawn ani hei hi phone kha an ania chunga vanin rem tha em cover ni mai omani dihan ani khap mea top nan balog em ke le phatang tin ulu de lai ta ka tong box e om tu ka nga ya kha kha alo ni ta a chuan tempered glass mera kha lak so ha shin le tik watch a khop mai tempered glass se mấy mini lọc bạc thì ông cần tìm hay mình phải chọn đúng không? Khá nữa tempered glass thì hiện hay breast slide tên thì hay a bag and fit thật lắm rồi cần lâu ngày sinh sức như thiên nói tích lắp bận ta thì nung làm như chỗ cái ren bel sa thua mà sẽ đi về sinh sức mình kan hiện cái đó đó là perfect itu dah ni mo kasi ka nga dah lata press slide ka press ko nin huam in char phei riai ka hmu thei a in thei lo ni thei na mani chuan bể thật mèo cóp mây của đàn in remove lẹo này nhưng cần Norwegian bubble là om chưa có sẽ lâu Avan Olsam M Align Master Spigen Align Master Đó thì chỗ có thể ta
tuần hi uluk lại về anh anh ấy mòn tắc tắc hôn ạ cho nên tiếng em hi cho nên cái này lọt to đòn lo mà cái on xin này em lâu cóp mày ở phụ cóp in cái gì mà hi tại vì đó screen for sensitive cho cóp mày em khán thì boy là in cái gì hi karon la pe do nga ching yo se ke nang hey dian chin ka in cover glass hi tle ma asir hi apiele wang khan a fullin awam lo ma se kan mong hianin a display hi chu ati boy lem lo ni mo apona ati boy lo thiam em kan mu thiam ang chuan hei hi a cover he ka vo le chin ang he mi hi cover đã chung pon boy lem lo touch spot sensitive truck up me things ta hianin display settings hian hei increase touch sensitivity, improve touch when using screen protectors te hi poi do chuan on the ma se hete ka me hianin ka khoi hian hemi tempered glass da chung hianin a sensitivity hi a boin ka hrelo chuanin like on care ngai pon ka hrelo ni chuan a camera punch hole kha a kolem lawa ti han a phui ve to pa tempered glass khan ava ti phui ve veka boina omlem lo tura ka ngai ni hei hi Pixel4a ti khan Spigen mo Spigen Align Master Premium Tempered Glass Screen Protector mo auto align ami ain auto align na khola khol pon ni lo frame ka choma all samlut tukin ti khan align ani mase tuna ka notice pakhat chu hetlai nei asira hianin huam hemi a edge a tempered glass edge a hian hei rainbow zoi hin huam tlai vela te pain hei ko shring pink ko a in reflect wanga ron lang thei zoi ni mo a screen hi a in fit chia katimei kamini wang khan asira te hianin hei rainbow effect ka apeveni asir edge a glass a tempered glass edge a hemi a display va in reflect chhong anga kha aron lang ani chu ma chuti lawa chuanin travel tura ngayang khazong khani ro se